बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्त, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला बरकातहू। आप जब नमाज पढ़ते हैं तो वही आयतें, वही सूरतें दोहराते रहते हैं और नमाज मुकम्मल हो जाती है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि नियत करने से लेकर सलाम फेरने तक आपने अल्लाह से क्या कहा, क्या बातें की, जो भी पढ़ा इसका क्या मतलब था? अगर आप जानते हैं तो माशा अल्लाह, अल्लाह आपको और भी इल्म से नवाजे और आपके इल्म में इजाफा करे। लेकिन अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको जानना चाहिए, क्योंकि नमाज में अल्लाह अपने बंदों से बात करता है। लेकिन अगर आपको यही नहीं मालूम कि मैं क्या कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ या नहीं, तो आप सिर्फ अपनी ड्यूटी पूरी करके मस्जिद से निकल आएंगे, लेकिन नमाज से जो फायदे मिलने वाले थे और आपके जिस्म और रूह में जो असर पड़ने वाला था वो नहीं हो पाएगा। इसीलिए आप जब नमाज पढ़ें तो ध्यान आपका अल्लाह ही की तरफ हो, और ये तब हो सकता है जब हमें नमाज में पढ़ी जाने वाली चीज़ का मतलब मालूम होगा और हम नमाजों में क्या कर रहे हैं ये पता होगा। इसीलिए हमने नमाज में पढ़ी जाने वाली अल्लाहु अकबर से लेकर सलाम फेरने तक का मतलब आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। नियत करता हूँ मैं 2 रकात नमाज फजर की फ़र्ज नमाज वास्ते अल्लाह ताला की। अगर आप इमाम के पीछे पढ़ते हैं तो इतना और कहेंगे, पीछे इस इमाम के मुंह मेरा तरफ काबा शरीफ के। अल्लाहु अकबर। तर्जुमा, अल्लाह सबसे बड़ा है। उसके बाद सना पढ़ते हैं, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। तर्जुमा, ऐ अल्लाह, तेरी जात पाक है और खूबियों वाली है, तेरा नाम मुबारक है और तेरी शान ऊंची है और तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तर्जुमा, मैं अल्लाह की पनाह में आता हूँ शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तर्जुमा, शुरू करता हूँ मैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्त, अगर आप इन तर्जुमों पर गौर व फिक्र करें तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब आइए चलते हैं सूरह फातिहा की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। तर्जुमा, तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह ही के लिए है जो तमाम कायनात का रब है, जो रहमान है और रहीम है, जो जज़ा का दिन के मालिक है। हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद चाहते हैं। हमें सीधा रास्ता दिखा, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम फरमाया, उन लोगों का रास्ता नहीं जिन पर तेरा गज़ब नाजिल हुआ, और ना उन लोगों का जो राह हक से भटके हुए हैं। उसके बाद कोई सूरत मिलाया जाता है। आप कुरान की कोई भी सूरत मिला सकते हैं जो आपको याद हो। मैं आपको छोटी सूरत पढ़ के बताता हूँ। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानियका हुवल अबतर। बेशक हमने आपको कौसर अता फरमाई, तो आप अपने परवरदिगार के लिए नमाज पढ़ा कीजिए और कुर्बानी किया कीजिए। यकीनन आपका दुश्मन ही बेनामो निशान रहेगा। अल्लाहु अकबर। सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम। तर्जुमा, पाकी बयान करता हूँ मैं अपने परवरदिगार बुजुर्गी की। समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहते हुए सीधे खड़े हो जाएंगे। तर्जुमा, अल्लाह ने उसकी सुन ली जिसने उसकी तारीफ की। अगर इमाम के पीछे हो तो सिर्फ तहमीद यानी रब्बना लकल हम्द पढ़ें। तर्जुमा, आए हमारे परवरदिगार, तेरे ही वास्ते तमाम तारीफ़ें हैं। अल्लाहु अकबर। सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला। तर्जुमा, पाकी बयान करता हूँ मैं अपने परवरदिगार बरतर की। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला। तर्जुमा, पाकी बयान करता हूँ मैं अपने परवरदिगार बरतर की। अल्लाहु अकबर। तर्जुमा, अल्लाह सबसे बड़ा है
بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ترجمہ: ہر قسم کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہان کا پالنے والا ہے، بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے، روز جزا کا مالک ہے۔ اے اللہ، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ ہم کو سیدھے راستہ پر چلا، ایسے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان کے راستے پر جن پر تیرا غضب نازل ہوا، اور نہ گمراہوں کے راستے پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ترجمہ: اے محبوب، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، وہ نہ کسی کا باپ ہے اور نہ ہی کسی کا بیٹا ہے اور نہ کوئی اس کے برابر ہے۔ اللہ اکبر۔ ترجمہ: اللہ سب سے بڑا ہے۔ رکوع میں سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم۔ ترجمہ: پاک ہے میرا رب اور عظمت والا ہے۔ رکوع سے اٹھنے کے بعد سمیع اللہ لمن حمدہ۔ ترجمہ: اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی۔ ربنا لک الحمد۔ ترجمہ: اے ہمارے رب، تیرے ہی لیے تمام تعریفیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ ترجمہ: اللہ سب سے بڑا ہے۔ سجدے میں سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی۔ ترجمہ: پاک ہے میرا رب، بڑی شان والا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سجدے میں سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی۔ ترجمہ: پاک ہے میرا رب، بڑی شان والا ہے۔ اللہ اکبر۔ دوسرے سجدے سے اٹھنے کے بعد التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ترجمہ: تمام عبادتیں صرف اللہ ہی کے لیے ہیں اور تمام نمازیں اور اچھی باتیں بھی اللہ ہی کے لیے ہیں۔ سلام ہو آپ پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں ہوں ہم پر بھی سلام ہو اور اللہ کے نیک بندوں پر بھی۔ فرشتوں نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے سچے رسول ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ترجمہ: اے اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام پر رحمت نازل فرمائی۔ یقیناً آپ تعریف کے لائق اور بڑی بزرگی اور عظمت والے ہیں۔ اے اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر برکت نازل فرما، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام پر برکت نازل فرمائی۔ یقیناً آپ تعریف کے لائق اور بڑی بزرگی اور عظمت والے ہیں۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ ترجمہ: اے اللہ، بے شک ہم نے اپنی جان پر بہت ظلم کیا اور تیرے سوا کوئی بھی گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا، بس اپنی خاص عنایت سے ہم کو بخش دے اور مجھ پر رحم فرما، بے شک تو ہی بخشنے والا اور بے حد رحم والا ہے۔
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सलामती हो तुम पर और अल्लाह की रहमत और उसकी बरकतें हों। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सलामती हो तुम पर और अल्लाह की रहमत और उसकी बरकतें हों। तो प्यारे दोस्त, आपने इस वीडियो में नमाज का तरीका मतलब के साथ जाना कि आखिर नमाज में हम क्या पढ़ते हैं, अल्लाह से क्या बातें करते हैं और अल्लाह अपने बंदों से क्या फरमाता है, क्या बातें करता है। ये सब आपको इस वीडियो में मालूम हुआ होगा और मैं दिल से उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को एकदम मशगूल होकर देखे होंगे। आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करेंगे और हमारे इस चैनल टेक्निकल नूरानी को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जुड़कर और भी अच्छी जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करेंगे। मिलते हैं आपसे फिर किसी प्यारे वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।